Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Kapulisan sa siyudad sa Sugbo, Bansayon, hatagan og libreng bala sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Samtang modernong hospital ug permanenteng campus sa Mandaue City College, tukuron sa dakbayan sa Mandaue. Director 3 Jewel Plaza, mauna ang bagong regional director sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. Unom kakahon sa Kiampaw na sakmit gikan sa Pasil Market. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabalias. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, kanhi Police General nga napili nga konsehal sa dakbayan sa Sugbo nga si Paul Labra Disikan mutabang sa mga pulis diha sa Cebu City Police Office. Kini aron mahimong hingigo sa paggamit sa ilang armas pinaagi sa kanunay nga pagbansay ug paghatag og libre nga mga bala sa tanan nga mga police personnel. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipasalig sa kanhi Police General nga karon konsehal na sa dakbayan sa Sugbo, Paul Labra II, kaya nga tamangan ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo, ilibin na sa pagpadambo sila nga abilidad sa paggamit sa mga armas suguban pa. Atol sa pagbukas sa duha ka mga police station sa Malubog ug Adlaon, mibutyag si Labra nga kung siya ang mapili nga mokupot sa chairmanship sa Peace and Order sa Konseho sa dakbayan sa Sugbo, daghan siya og mga planong ipatuman ilibin na sa CCPO. Usa na ning gitunguhan niya nga mabalik ang imahin sa kapulisan sa syudad nga maayo mo gamit sa mga armas pinagi sa subsub nga pagbansay-bansay. Matud niya nga dunay mga meritiro na nga mga police personnel ug mga aktibo pa nga mga pulis nga haniti na sa paggamit og armas nga mao iyang ipabansay. Nauna-unaan kini ni Labra tungod sa programa ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III nga iyang classmate sa Philippine National Police Academy nga kinahanglan nga ang pulis maantigo kini nga mo gamit sa armas kay kung dili kulipan niya kini sa sundang. Ato yung capacitate nato atong kapulisan sa mga trabaho nila nga ilahag yung pagabuhaton. Labi na gyud din pagbansay-bansay sa pag ilahang mga shooting skills. Ako kanadto madin na pata kay nung kanog matag adlaw no do natay sige tangga practice karon murag ako naman tin wala na. Iyang hinumduman nga neto aktibo pa siya sa serbisyo sa PNP ug sa dihaga sa CCPO pa siya na destino matag adlaw do nagi mga pulis nga magpractice sila mga armas diha sa firing range sa sulod sa kampo. Gusto niya nga mahitabo usab kini karon din ang tanang personel kinahanglan nga mogahin og oras nga makabansay silang kaugalingon nga armas ug do na kini ganti kung hingigo kini siyang target. Apan niya nga nabantayan nga wala na kini kaayo gihimo sa mga personel tungod sa daghan nga mga rason kini sama sa kamahal na sa bala silang armas. Ni pasalig ginon si Labra nga kagamanan sa dakbayan sa Sugbo mangitag paagi nga mahatagan og libre nga bala ang tanang pulis ang lit na himo na kini kaniadto. Okay gihapon no atong itag paagi nga ato ang mabuhatan og suporta nga haron matagaan og libreng bala ang kapulisan pero kinahanglan maatagid sila og shot kanang firing range or mo practice aron gyud sila mabansay sa ilang skills in shooting. Si Labra nahimong hepe sa City Intelligence Branch ug Deputy City Director for Administration kaniadto sa CCPO ug nahimo usab nga Regional Intelligence Division Chief sa Police Regional Office 7 una na destino dito sa Kauluhan. Arnold Bustamante, CCTN News.
Mandawi City Mayor Jonky Uwano ni saad nga mapatukod sa iyang termino ang 257-bed capacity nga modernong hospital ug permanente nga campus sa Mandawi City College. Ang nagkadaiyang proyekto gilatid niya sa iyang inaugural address kagahapon. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Sa iyang inaugural address kagahapon, gipahibaw ni Mandawi Mayor Tadeo Jonky Uwano ang iyang mga plano sa syudad sa iyang termino sa mosunod nga 3 ka tuig. Ang iyang prioridad ang pagtukod sa bagong City Hospital nga adunay 257-bed capacity nga ang disenyo gimugna pinaagi sa tabang ni Dr. Jerry Aquino sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ang kasamtangang City Hospital adunay 25-bed capacity. Ang atong serbisyo dapat mas maayo karon kaysa kahapon. Lain pang saad ni Uwano ang pagtukod og 7 ka andana nga Mandawi City College sa kanhi Northeast Park site nga naghatag og solusyon sa mga estudyante nga nagtungha karon nga ang uban nagklase sa 10. Nagpadayon usab ang mga pakigpulong sa Cebu Technological University aron mada ang Engineering Department sa Mandawi dugang nga pagpalapad sa akses sa kalidad ug barato nga edukasyon. Sa serbisyo sa panlawas, plano sa dakbayan nga magtukod og dialysis center sud sa usa ka tuig pinaagi sa public-private partnership. Gihatagan usab niya og gibugaton ang pagpalambo sa flood control projects pinaagi sa pagahin og pondo og pagpakigalayon sa nasudnong ahensya. Ang ubang prioridad naglakip sa modernisasyon sa pagdumala sa basura, pagbutang og dugang suga sa kadalanan, pagkompleto sa Paknaan Sports Oval, pag-upgrade sa cultural complex og pagpalambo sa akses sa mga tambal og socialized housing sa lokal nga mga komunidad. Ang speech ni Uwano gipahigayon sa 17th Sangguniang Panlungsod inaugural session nga gipreside ni Vice Mayor Glenn Brisede. Nitambong sila si Konsehal Joel Seno, Fritz Villamor, Eugene Andaya, Ben Basega, Jimmy Lumapas, Carlo Fortuna, Malin Cortez Zafra, June Arcilia, Tingsol Kabahog, Jennifer Delmar, Anjong Uwano Ikalina, Kevin Flores Kabahog, SK President Florence Gail Humawas, og ABC President Dante Burbajo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mandawi City Mayor Jonky Uwano nipadayag sa iyang suporta kang Gobernador Pamela Baricuatro. Nagtuo siya nga dako kining matabang ang gobernador sa syudad ilabi na sa healthcare. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Nakapahigayo na sa ilahang managlahing inaugural address kagahapon si Mandawi Mayor Tadeo Jonky Uwano o Gobernador Pamela Baricuatro. Din usa sa susama nila nga prioridad ang healthcare. Sa usa ka interview, nipadayag si Uwano sa iyang suporta kang Baricuatro. Nihatag og gibugaton sa iyang kaandam nga makigalayon sa probinsya sa pagpalambo sa mga programa ug serbisyo nga makaayo sa dakbayan ingon man sa mga mulupyo niini. Matud niya nga wala pa sila nagtagbo ni Baricuatro tungod sa kabisi sa ilang bagong mga tahas. A few weeks back, nagatoy mo rag ni ganahan mo bridge between us. Then ako gid silang gisultihan, maybe because both of us are new administration. No, medyo busy-busy pa as you can see. No, pero full support to the new governor kung sa'y matabang namo sa city niya. Nagpabilin siyang abli sa pagpakigtambayayong sa Kapitolyo. Bisan og managlahi ang gisuportahan ni atong eleksyon. Si Uwano ug ang Juan Mandawi misuporta kang kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia sa ninglabay nga piniliay. Din si Baricuatro mao'y nagmadaugon. Isip kanhi sakop sa Cebu Provincial Board. Si Uwano niingon nga nakasabot siya kung unsa ka importante ang maayong working relationship sa kagamhanan. Ilabi na sa pagtubag sa panginahanglan sa mga konstituwente. As a former board member, kibawagi ko makatabang si Governor Pam namo diri kung makahangyo mi na sila ma-allocate na pundo para sa atong mga tambal. Malipay kayo mga Mandawihanon na nago. Dugang pa sa mayor nga samtang adunay kaugalingong mga inisyatiba ang syudad, makatabang usab ang dugang suporta gikan sa probinsya. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Cebu Governor Pamela Baricuatro miangyon sa mga sakop sa Provincial Board nga ipalabang ang mga polisiya niya aron mahimong ordinansa. Apil niini ang pag-update sa revenue code sa probinsya. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Pinaagi sa privilege speech at tubangan sa Hunta Probinsyal,
Gihangyo ni Gobernador Pamela Baricuatro ang 19 ka mga bukal sa pagpatuman sa iha nga mga polisiya ug himuong ordinansa aron ma-institutionalize. Una sa iyang listahan ang Freedom of Information Ordinance aron mas daling matultulan sa publiko ang mga gipanghimo sa Kapitolyo ug iyang mga departamento. Pinaagi sa FOI, dili na magtago-tago ang mga hingtungdang buhatan sa matag transaksyon ngadto sa gobyerno. Buot usab mugnaon ubos sa liderato ni Baricuatro ang pag-revise sa Cebu Investment Code aron adunay klarong lagda ngadto na sa mga buot mamundo sa probinsya. Alang kini sa dugang kahigayunan sa pagpanarbaho sa ubang mga Suboanon. Giauhag usab di Baricuatro ang board members nga himuon ng departamento ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ug Provincial Tourism Office. Apil usab sa wishlist sa gobernador mao ang pagbag-o sa Revenue Code of Cebu alang sa masayon ug efficient nga pagkolekta sa buhis. Kini aron hayan mapay muslan sa ubang Suboanon ang makuhang buhisan pinaagi sa mga projects ug ubang serbisyo publiko. Today I return the gesture, not out of commitment as the governor of Cebu, but because of my promise to the Cebuanos of a colorless kind of government. Most importantly, this is part of my vow to work with everyone to achieve our dream of becoming a more progressive and premier province of Cebu. Isip ko para sa inimong panawagan, gitataw ni Vice Gobernador Glenn Anthony Soco na magpabilin sa pagka-independent ang provincial board. Pasabot niya nga wala sila'y dapigang bisan kinsa politiko o mas saligan nila ang katawhan nga nagbutang kanila sa maong posisyon. Each and every member of this august body is here for a common and noble purpose. We were chosen by our constituents because our track record, experience, character, and capacity to lead. Pinaagi sa mga collaboration sa liderato dinhi sa Kapitolyo, makabutino nila ang gitingwang pagpalambo pa sa probinsya sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Tuyong ni bisita kagahapong adlaw sa buhatan ni Mayor Cindy King Chan ang National Organizing Council aron mahisgutan ang mga pagpangandam nga buhaton alang sa ASEAN Summit 2026 nga ipahigayon sa Dakbayan. Nitambong usab si Konsyal Joseph Pangatungan nga mao'y chairman sa Committee on Tourism, ingon man ang OIC sa Tourism Office nga si Gary Lau. Sa mao nga panagtigom, gipasalig ni Mayor Chan nga muhatag ang Dakbayan og suporta alang sa kalampusan sa mao nga kalihukan. Apan usa sa iyang gipadangat nga kung ugaling dili na makaya sa budget sa syudad, malaumon siyang musaw ang nasyonal nga kagamhanan. Ang unang ASEAN nga kalihukan nga ipahigayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mahitabo karong Enero 2026 alang sa ASEAN Tourism Ministers Meeting. Naninguha ang Land Transportation Office 7 nga mas mapalapdan ang serbisyo nila sa syudad sa Sugbo uban ang bagong administrasyon. May pasalig si Regional Director Glenn Galario kang Mayor Nestor Archival nga magpadayon ang ilahang pagtinabangay aron mapalig-on pa ang mga lagda nga may labot ang trapiko. Buot ni Galario nga mapatuman ngadto sa mga barangay ang libreng theoretical driving course ug ang ilahang e-patrol services. Kini aron dili na mobiyahe pa og layo alang sa matag transaksyon sa LTO-7. Samtang gisiguro ni Galario nga magpabili ng luwas nga pagmaneho pinaagi sa disiplina gikan sa mga motorista. Mosunod, Director 3 Joel Plaza, maunang bagong Regional Director sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, kanaog daghang pamangbalita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Amapola Cabase, tal nga Cebuana, ug anak sa musikerong si Mani Cabase ug Priscilla Campogan. Mihimo sa iyang unang piano recital sa edad nga 4 anyos sa Batig Piano Conservatory. Sa elementarya pa lang sa Cebu Normal School, dihang nahimong conductress sa Toy Orchestra. 10 anyos pa lang dihang mihimo sa iyang debut performance sa Grand Opera House sa Manila. 18 anyos sa dihang nahimong host sa TV show Amapola Sings sa karaang ABS-CBN Cebu. Daangan sa Sugbo, si Amapola nahimong ilabong national recording artist o front act sa concerts ni Jack Jones, Astrid Gilberto, Matt Monroe o Suzy Mendez. Regular guest sa mga top-rated TV shows sa Manila. Sa pagkakaroon, si Amapola tuwa magbasa gawa sa nasod ug padayong milingaw sa international music aficionados. Amapola, Carbo sa Subo. Subo ano ni? Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu! Sinisibu! For your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa ato mga balita, bag-o nga Regional Director sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, hulip ni Director Alex Tablate. Mihulip kaniya sa posisyon mao si Director Joel Plaza. Si Tablate gibalhina sa Region 10 SFRD sa PDEA, subay sa kamanduan sa ilang uluhang buhatan. Gipasigarbo ni Tablate ang iyang mga nahimo sa Central Visayas sa iyang paglingkod isip Regional Director sa PDEA 7. Makatulok hay gayon nga usab siyang nakasunog og illegal nga drugas nga mukatidad og kapin 1.3 bilyones ka pesos. Sa iyang paglingkod sa PDEA 7, nakadeklarar usab siya og 69 ka mga barangay nga drug cleared. Catholic Bishops Conference of the Philippines miduyog sa panawagan sa publiko nga pahugtan pa ang online gambling human nagkagumon ang ubang tawo niini. Apan nakita sa usa ka senador nga kuwang pa ang mas bugat nga buhisan sa maong matang sa sugal. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino.
Sa giluwatang statement gikan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, mas gipatigbabaw sa kaobispuhan ang daotang epekto sa online sugal ngadto sa kinabag-ang publiko. Gihimugatan nilang usa ka daotang matang sa kasamok ug salot ang online gambling nga nakaguba sa kinabuhi sa matag usa ug sa iyang pamilya. Maong wala nakapugong si CBCP President ug Caloocan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David sa pagpadayag batok sa maong sugal tungod sa mga nadawat nilang istorya gikan sa uban. Suma pa niya nga apektado ang pamuyo sa kadaghanan tungod sa pagkagumon sa online gambling. Gani mas grabe hinuon ang mga nitumaw nga online gambling apps. Human gipahunong na sa gobyerno ang isabong og Philippine Offshore Gaming Operations. Kay daghan man ang nahimong ulipon sa maong sugal, hugot ang panawagan sa kaobispuhan sa Pilipinas nga pahugtan pa kini sa gobyerno. Samtang giduso ni Senador Juan Miguel Zubiri nga ipatuman ang total ban sa bisan unsang matang sa online sugal. Maong kuwang raalang kaniya ang mas dakong buhis nga ipahamtang unta sa nagpaluyon ni ini. Sa habig usab sa Malacañang, gipasabot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga tun-an nila ang proposal bahin sa mas bugat nga buhis sa online gambling una pa aprobahan ug ipatuman. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kani Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia mihimakak sa pasangil kalabot sa tag 20 mil pesos nga customized t-shirt ubos sa iyang nga termino. Gihulagway niya nga pinasikad lang kini sa pamolitika nga way igong basihanan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Katong giingon ni Archibald ug ni Tomas, mga bakak. Mga bakak. These are all lies, fabricated lies. Kini na lang ang nimong paghulagway ni kanhi Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia human nitumaw ang issue bahin sa customized t-shirts nga napalit sa tag 20 mil pesos. Gimakak niya ang pasangin nilang Mayor Nestor Archival o Vice Mayor Tomas Osmeña diin. Gi-question nila sa miyaging simana ang kadudahang procurement sa mga butang. Gawas sa mahalong t-shirts, gi-question sab sa kasamtangang administrasyon ang tag 3 milyones pesos nga luxury vehicle nga matud pa napalit sa tag 4 milyones pesos sa LGU. Matod ni Garcia nga lehitimo lang ang hangtod 600 pesos nga kantidad sa gipalit nilang t-shirts base sa ilang quotation ug igong dokumentong gihuktan. Samtang wala nila gidayon ang transaksyon sa pagpalit sa mga mahalong sakyanan. Ay paggamit na niya 1 week, kaning mga suppliers, uptake man sila. Ngano uptake man sila? Because they cannot yet pay not unless ang terms and conditions sa kontrata ma-satisfy nila. Iulagway lang ni Garcia nga paukyab lang ang gibuhat nilang Archival ug Osmeña, ilabi na sa bahad nga sample pa lang kini sa nadiskubriyang kakulian sa panudlanan. Tungod sa matud pa natandog na nga reputasyon, nangayo si Garcia og public apology gikan sa kasamtangang kadagkuan sa syudad. O di ba ka, mupasa ka sila og kasong cyber libel. Nakita usab ni Garcia nga sa yura kayo aron mamulitika, maong giulagway usab niyang piki ang laing anomalya nga ibulgar sa Archival Osmeña tandem. So, muna, that's only insofar as I can point. And stop misleading and deceiving the public to suit your own personal interests. Just work. Dali hinoong mitubag si Osmeña sa nimong depensa ni Garcia pinagi siyang Facebook post. Buot niyang sukit-sukiton kang Garcia nganong napalit man sa tag 6 milyones pesos ang tulo ka Nissan Urvan ubos siyang pangatungdanan. Nagpabilin ang duda ni Osmeña kung gigamit ba ang panudlanan sa syudad alang sa maong questionabling transaksyon. Samtang gitato ni Mayor Archival karong adlaw nga ana sa 6 milyones pesos ang budget deficit sa syudad. Sumapa niya nga nagagikan sa ilahang preliminary assessment bahin sa kahimtang sa panudlanan sa LGU. Dugang pa nga aduna sila'y dugang ebidensya aron pamatud-an ang maong issue. Gian Navarro, CCTN News. Mga manindahay sa Barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu, ipaubos sa usa ka special training sa TESDA sa tinguha nga matagan sila og sustainable livelihood. Ang maong lakang usa ka inisyatiba sa barangay ug sa Lapu-Lapu City Tourism Office human sa napadangat nga reklamo ngadto sa Department of Tourism niadtong nilabay nga buwan. Ang kasayuran hato ni Crystal Joy Pelerca.
Human sa nahitabong panagtigom sa Barangay Maribago ug Lapu-Lapu City Tourism Office, kauban ang Technical Education and Skills Authority kung TESDA niadtong Hulyo 4, ilang nasabutan nga ipaubos sa usa ka special training sa TESDA ang mga manindahay sa Barangay Maribago. Matod ni Gary Lau, ang officer in charge sa Tourism Office, nga ang maong lakang usa ka inisyatiba aron nga mahatagan og sustainable livelihood ang mga manindahay sa maong barangay. Usa sa gitinguha ni ini nga mapalambo pa ang ilang paghatag og serbisyo ngadto sa mga turista mapalokal man o foreign. Mahinumduman nga niadtong nilabay nga buwan, ang uluhang buhatan sa Department of Tourism nakadawat og reklamo kabahin sa mga hupo-hupo, mahal nga presyo sa mga pamaliton og pritihan sa palibot sa usa ka dakong resort nga himutang sa Barangay Maribago. Maong nakita ni Lau og ni Barangay Kapitan Rosalino Abing ang panginahanglanon nga mahatagan sila og sustainable livelihood aron nga ang mga lumulupyo sa mong dapit dili magsalig sa mong binuhatan ug dili maapektuhan ang mga turista, ilabi na nga sa gibutyag pa sa kapitan kung way mga turista way kita ang komunidad. Tagaan na to sila og panginabuhian pud ba nga diin sila dili lang magdepende nga pinaagi ingon ni ana nga pagpanrabaho kundi aduna gyud sustainability sa ilang pagpanrabaho. Samtang ipahigayon na karong Hulyo 15 ang Filipino Brand of Service Training sa mga local vendors nga nagtinguha usab nga mapalambo pa ang paghatag og serbisyo sa mga manindahay ngadto sa mga turista. Ang maong training usa kini ka programa sa Department of Tourism. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Usa ka agricultural fair nga gipahigayon sa syudad sa Mandawi isip kabahin sa pagsaulog sa Nutrition Month. Sa Heritage Plaza nakadisplay karon ang mga nagkadaiyang baligya karon diha sa Heritage Plaza naglakip sa presyo kun prisko nga mga utanon sama sa mga sayote, pechay, kamunggay, carrots, taong ug uban pa. Aduna usay mga prutas nga naglakip sa saging, mangga, abukado ug mais nga mahimong mapalit. Gawas nini aduna usay uban nga mga agricultural byproducts nga mulungtad ang mao nga kalihukan ugmang adlaw. Mga artworks nga binuhat sa mga Korean artists gi-exhibit sa Lapu-Lapu Art Gallery sugod niadtong Biyernes. Ang maong exhibit nagtinguha nga mas masabtan pa sa mga Pinoy ang kultura ug tradisyon sa mga Korean nationals. Ang kasayuran nihatod ni Crystal Joy Felerca. Gi-exhibit sugod niadtong Hulyo 4 sa Lapu-Lapu Art Gallery ang mga artworks nga binuhat sa mga Korean artist. Nahimo kini pinaagi sa pagpakig-alayon sa Lapu-Lapu City Tourism Office ngadto sa K-Pop Art Incorporated. Ato sa pag-abli niini, nitambong si Department of Tourism 7 Director Judy Gabato uban si Mayor Cindy King Chan. Matod ni Gary Lau, ang officer in charge sa City Tourism Office, nga ang mong exhibit gitawag nga No React Exhibit. Kung diin pinaagi sa mga painting sa mga Korean artist, nagtinguha kini nga mas masabtan pa ang kultura o tradisyon sa mga Korean nationals. Ato ani is to promote deeper understanding through quiet observation and reflection rather than instant reactions. When we conceptualize this, sa itong pagbuto bitaw itong issues sa atong mga Koreans dito sa one of the hotels. Dugang paniya nga sa maong exhibit, nagpakita kini sa lig-on nga relasyon sa Korean community sa syudad ug sa lokal nga kagamhanan. Despite sa mga, kaning issues and concerns related to the Koreans nato, here we are, mapadangat nato ang ato ang pag-promote into a deeper understanding pinaagi sa art. Iawhag ni Lau ang tanan nga gusto mo tan-aw niini sa pagbisita sa Lapu-Lapu Art Gallery tungod kay ang maong exhibit abli man sa publiko matag Lunes hangtod Biyernes. Mula na't pakini hangtod sa uwahing semana sa Agosto. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mosunod, unom kakahon sa Quiampao na sakmit gikan sa Pasil Market. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
Tungod siya kay iya lang hokhokon og iya lang oto-otoon. Ay pas PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakakasong palayong isuway at taganong katinawan, pinaagid ni Maong Tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Tagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyap-uyap na ka? Kinsa man ang muhaman sa gitin nato din ay karoon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. mga laman hanap na Dear Tatay, tunog na unlod na nganong waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. tunog na unlod na Balik sa atong mga balita, nasakmit sa mga sakop sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries o na DVMF ang unom kakahon sa Kiampaw gikan sa Puzzle Market takbayan sa Sugbo kagahapon. Matod ni DVMF head nga si Dr. Alice Utlang nga nakalapas ang fish dealer sa City Ordinance number 2496 nga nagdili sa pagkuha sa mga o pagbiyahe o pagbaligya sa tanang mga matang sa pagi. Din apil na niini ang mao nga matang sa ilang gidakop. Ang mao mga pagi giingong gikan sa Zamboanga nga gibanabanang mo kantidad og dulaan 22,000 ka pesos. Ang fish dealer nakuhaan sa maong mga pagi pamultahon usab og 5,000 pesos base sa City Ordinance number 2496. Ubos sa Philippine Fisheries Code o Fisheries Administrative Order gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources gidili ang pagkuha, pagbiyahe, pag-export o pag-import o pagbaligya sa tanang klase sa pagi o iho. Mga local government units sa Central Visayas ug ahensya sa gobyerno gipasidunggan sa ika-127 nga anibersaryo sa Department of Agriculture. Matod sa ilang regional director nga mahinungdanon ang pagtinabangay sa tanang sektor aron mulambo ang tanang mga mag-uuma. Ang kasuyoran hatod ni Gian Navarro. Espesyal ang nimong kasaulugan sa ika-127 nga anibersaryo sa Department of Agriculture 7 diin kuyog nila ang mga ahensya sa gobyerno ug local government units sa Central Visayas. Kini ang nimo nilang paagi aron pasalamatan ang mga sektor nga nitabang pinaagi sa managlaing programa sa ahensya.
Subay kini sa nahimong pagpaningkamot nga makabot ang agenda sa DA nga mao ang pagbaton og igong supply sa pagkaon kon food security gikan sa tamnanan hangtod na sa kabalayan. Mato di Regional Director Angel Enriquez nga may nungdanon ang collaboration tali sa public, private ug ubang sektor sila nga mga inisyatiba. Kini aron magbalampuson ang mga programa diin tabangan nila kadto mga mag-uuma hangtod nga mulambo na ang ilahang nga pamuyo pinaagi sa agrikultura. In our implementation of our programs and project, you all know that because of the rationalization, we do not have anymore our extension function. Thus, right now, we have recognized those LGUs who have really extended support. Wa mi magkalisod. Special guest sa maong kalihukan, si Kanhituburan Mayor Aljun Diamante, nga nipaambit sa sikreto nganong nagmabungahon man ang local farming sa ilang dapit. Sumapa niya nga mas mayong sugdan sa sayo pa lang ang pagpananom aron matagamtaman hangtod sa mosunod pang mga panahon ang ani sa pagpaningkamot. Ikas bata pa lang, matong gi-challenge nako, gihangyon ako si Director Jimenez nga gikan sa elementary pa lang dapat i-instill nato sa una-una sa mga bata kung unsa ka importante ang agrikultura. So dito pa lang ato ginang iduot no nga bata tudluan kung saon pag-uma. Apil sa gipasidunggan sa DA7 ang pipila ka mga empleyado nga nag-alagad sa ilang serbisyo sulod na sa taas na nga katuigan. Og wala nagpauwahi sa pagpasidungog ang mga media partners diin. Apil ang Cebu Catholic Television Network, CCTN 47. Tuod kini sa pag-abag nga mahatod ngadto sa katawhan ang mga inisyatiba sa DA7 nga hayan mapahimuslan sa uban pang mga mag-uuma. Pero mangayog yung kog tabang, thank you kay sa media. Kay kamo mismo, you're also being part of DA, you have been given the recognition kay dili man mo mahimo ang trabaho. Reliable information coming from media is very important. Navarro, CCTN News. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.